What the fuck? Mag-live na lang ko. Ikot. Go right. Pag-mark na ko, kita kala kong ipang-mark. Kanyo, finish lang Peugeot. Die. May bakla na ko no, patyan nyo. PVP na. All, ubos yan. Pasukin nyo na. Hindi pala ako. Di people pero. Yan, ubos yan. Nakoy kwan. Sabay Tamir. Ayan, gago po sir. Bakla Dragon, Peugeot, hintayin nyo. Skull, yung skull, si Sayrit, hintayin nyo. Isa lang. Forward na kayo agad. Guys, forward na kayo agad. Kung dami ng heads forward, wag magstay sa isang place. Operan. Ano ba yan? Na-hold ako. Push nyo. Sikapin. Forward na agad. O sige, back na pin. Back na din pin. Back na pin. The face boss. Back na pin. Ala, daghang mga matay kaya di mo ba kala? Back guys. Di, sila kabasa. Ambot, nakakaps lock man na. Impossible like this, lakabasa eh. Ay, stone bump ako. Ala, patay ang Indo. Guys, get back. Ay, Ogo, na-whisper nun. Alak. I-whisper ako. Bye. Ano, patyan nyo? Yes, boss. Patyan na dito. Ano di na mo usab ba? Dili na mo push. Don't push. Stay lang. Ara, pukpuk ka. Dipesa ng uban. DPS. Hold. DPS na lang second alay. Kamoy hold din alay 1. Kani sa Isenberg ko. DPS lang sa tanan. DPS, kuan lang, ipukra na. DPS ang uban. DPS lang. Pambira sa ako. DPS lang. Si madam. Heal? Anyone? Guys, Go, nice pull. Go, Beran na. Rust, forward mo, Rust. Go, Beran. Forward. Abit ako diri. Go, Beran, Budat pa si Budat. Tawag mo sa tuba. Forward. Ako i-hold ang boss. Sige. Kalap ka lang. Ay, gago na fear. Wait, nothing. After pa. Sige lang, naan si Philip sa kuha. Sumakyan ka na, Philip. Man si Sean. Online man si Sean. Siya rin nagamit ni Sean dahil. Proud. Paralyze. Back now, Rust. Back now. Sa kaya counter sila. May pagyatang na nanin mo si Go Keras counter, ang go counter. Ga-hold man Zipin dre. Ayun lang, Go, Papuan. work from home. Work from home. Back na. Command pin. Command. Get back, go boss. DPS ako boss eh. Go guys, kaya nyo yan. Sa Sigrid. Back lagi Ritso kay mo counter na sila. PVP niya boss. PVP niya boss lang. Tayo nyo yung nagda-dive. Pen, whisper lagi ka na kong back pen. Lakaron pa siya nakabasa guys. Yo, nagsulat ka no, nagpatong mong magadiha. Sa man siya oy. Kuyawan ni mo clear ko eh. Wala. Wala na. Counter pin. Go. PVP na. Nagpukpok na gani ko ato. Ning back man ko. Naka-reflect ko jalat. PVP laban may nasuwat. Go, PVP. The people gameron. Forward oy. Ano kuno sa likod ha? The people ling. Dito ako no. The people. Awa. Uy, forward oy. Dapat mag-kistan eh. Ako'y Captain Binmi. Racing. Kay Mer. Tindog Mer. Wala. Joke na racist. Ay na, bad. May luna ako. Namatay si Sente. Namatay sa boss. Huwag mo muna ako i-resa, may luna ako. Sige.
Focus heal ka lang. Dying si Heisenberg. Si Piyojot, dying din. Si Wisteria. Patayin niyo si Wisteria. Agad oh. Wala na yan. Blessing, Patay yan. madam. Okay. Yan, basagin ko BG. Gago, nakatakbo. Ilang kaya ko rin. Reset Forward yun, kayo guys. Banday. Forward kayo guys. Forward. Huwag na mag-chase. Huwag na mag-chase. Hindi, back na. Huwag na mag-chase. Pag nag-back sila, huwag na mag-chase. Defense tayo sa boss. Pinoy nga yan, Pinoy. Pag sinabihan mo don't chase, lulusob. Dapat opposite. Oy! Don't chase na. Oy. Sabihan mo back, tignan mo lulusob yan. Discord kasi guys. Discord. Awa. Mga atras na ba dayo, no? Oh, layo kay atras no? Tanawa. Oy! Dito lang sa likod. Uy, sa boss ra, uy. Mura sa nag-amaw, Dito lang sa left side. Grabe. Left side lang mo pwesto pero may kay para dili ta ma-logi. Counter. Sige, go na. Counter Counter. na. Si Ras no, nagkomando. Counter oh. I-counter ninyo. Pabirara na akong uban. Piring! Babe, pag MDF, babe. Pag MDF lang. Ini cash. O, para yung bombardment, di mo masala. Hindi ka mawanit sa bombardment. Isang naka-MDF. Kuan gapon. Oh, diya pa. Udlot mang gyud gapon. Grabe sa tanang pwede. Kadali. Walang heal! Go, Dami the ko people. na iyo. The people, kung mayroon kayong the people guys. The people, kung mayroon kayong the people. Balik ang tagas. Yun, Bilis. okay pa tong si Claudette ko kahit walang cleric. Balik lang agad. Tira diha Jomer. Sakit na ko. Lagay mo isang cleric, Jomer. Huwag na, okay na dito. Huwag na, okay na to. Chikra. Kuan winter 30 seconds ako, the people. Oy, wag kayo mag-back. Don't back guys. Don't back. Oy, Lang, nakatras sila, kayo. men. Ayo ay Wala na. Nakatras sila. Lagyan kita cleric Claudette para ma-dispel ko. Yan. Wag kayo Atras mag-back mo na guys. yung Wag sword? kayo mag-back. Namatay ako. Pinta na. Sige lang. Atras man. Tara. Balik. Ay, mo kahadlok. Winning ta. Kaniha, kusog kay mo push. Karon. Post yung alay. Post niyo yung alay. Kaniha, kusog kay mo push ha. Karon, mang atras. Forward, dali. To. PVP. Ako sa tubangan. Kanang Prado. Push. Gamay rani. Push. Gamay rani. Grabe no, bro. Pair ko na pair. Grabe. Sige lang, push lang. PPP lang. Imprance nyo. I-imprance ragod ninyo. I-imprance. Patiyan ninyo tanang nasa France. Si Giselle, patiyan ninyo. Si Giselle. MW. Kaniha, kusog kay mo push. Ningingog back, dili mo back. Eh, karon. Kinichi. O, patay na. Pabline knock din yung... Ito, Wisteria guys. Kaya ka na. Grabe pa tong Elias. So, kahit Turk nagpo-front yung sa atin yung blood nasa likod. Si Eli, patayin niyo si Eli. Alikbar. Hindi, purot. O, Satoshi. Yato, di yato. Bulin nyo. Bulin nyo. Patay na si Serena. O, heart. Zil. Ponyeta. Sige, PVP dito. PVP puling ha. Yawa na, paralyze. Sabihan mo ko pag nag-DP pull ko na Waldo. Ito Takas na ako. Tumero. Napol na Pull na sad ko! Ipipol ko ulit. Push, forward, para matras sila, forward. Yan, blink. Grabing FF sa kuha, oy! Napol. Head clip. Dying, head clip. Eret, nasa front to. Yung SM nasa front to. Skill. Basag na video Waldo, basag na video. Patay na yan. O, patay. Hit clip dying. Number 5. Kinichi guys, 5. Pasukin nyo, mag-forward kayo. Ito si Ali Akbar, Patay nyo yan. Sisirin ko. Huwag kayo mag-stay dyan guys. Forward. Earl. Star. Kapin. O, skull ulit. Tumayo yung skull. Dani ka dino. Patay na. Pixie. Eisenberg. Huwag nyo nang pabalikin to.
Bugbugin. To. Line na na, ah. Wisteria. Bombardment. Flamingo. Machakitongan. Kinichi, nasa harap niya na. Wrestle. Ako ang mimi ko, naka 4 kills. Jobert, ako malakas. Pareso. Racing. Si Silence nyo agad guys pag napul. Lalo na pag healer. Nag-ES. Naka-ES guys, forward. Sor. Death. Watch on na. Last, Wait lang ha, Command o mag-backtrust, ha? Command o Atras gamay. Dito lang. Abang mas marami pa tayo. Try, hold naman. Walang namamatay sa atin, no? BMW. Hold. Eisenberg. Bihorn. Si Okyo. Guys, yung mga Templar ba? Tab nyo yung support. Hilahin nyo papunta sa likod. Earl, cast ka bombardment. Earl, Wala, oy. Ang wala. tapos ka. Sabihan mo ako sa violet. Para one hit. Flamingo, patay nyo. Oh, Satoshi, nahila, Satoshi. Clip. Alikbar. Patay ako. Na may bombardment? Ano ako meron ako? 15. 15 sige lang, 10 na lang. 10. Oh, 5. Kinichi, Donika. Chill biats. Patay nyo. Ako si Jumper. Ready. Dead. Ready, Mer. ES out. Teka, Ready, Mer, tignan mo, Mer, oh. Ito, Mer. Ayan, Earl. Ito, na pull. Wait, isag up, madama. Isag up. Ay, sorry, nagat na ako. Anika, dali na. Patay. Ano, puro- Alikbar. Naupo sila lahat, guys. Atras, madama. Pamiya ka sa mga gunson. Mahilis. 5, Ore. Up, madam. Up. Ore. Atras. 10. Alikbar. Lagot, 10 kills yun, Earl. Huwag mo muna bilangin, Mer. PvP ka muna. Grizel. Uy, tama. Umitindak ako habang nagbibilang. Igris, atras Igris. Check mo yung kasama mo, Igris. Atras ng konti, back ng konti. Guys, nawala yung cannon ko. Wait, na-pull ko nga. Slow back. Nawa akong cannon, guys. Okay, imprance pa rin. In France. Wala na akong support. Ready, Mer? Wala na akong support. Ubos na kami. Next na lang. Kami na ang magipang bira. Balik na lang ako. Done. Back. Back energy. Grabe. Nanamidare. Sa PvP ra ni. Murag PvP lang ni Babe kay Pera gid ni. dagan sila. Gahan masad sila. Dagan sila. O, sexy o. Kuko doon sa asin o. Pa-stress ko, guys. Bilis guys, bumalik kayo agad guys. Lang punk o. Game. Wala ko the people. Wait lang, papunta pala ako, Earl. Excited ko. Ayun, the people, oh. Pull na lang ako. Forward na kayo guys, forward na. Forward pati Mariso. Forward na agad. Yeah, ready, Earl. Pull na. Ay, Na-pull. Gago, na-fear. full in fear. 50, layo up po doon. Dag. Gas pa din. Class ka na. Bitaw mo na. Ngiyong. Balik agad. Lahat ng ano. Balik agad. Napir kami. Bodots. Oh, yung number 2, pansinin nyo yung number 2, mga ranger. Ay, Mga ranger, pansinin nyo yung number mga support. Amal. Wisteria. Push. Daling. Ando, pasokin ko yung drama. Forward. Uy, Jomer. Take a mer. Layuan mo, Jomer. Uy. Bomber. Dahil bomber. Racing. Skal. Tayo na. Hard. Apol, 6. Serena. Dying Serena. Nakuglagay guys. Pixie. Patay.
Back, pin. Back na daw. Naslip ko, Ras, naslip ko. Tata, back na, back. Gitiwas pag yun, dagan yung mga matay ron. Alis magkakita ng ano, no? I'm no patay. RJ lang tadare. RJ lang. RJ ra, ay mag-defense guys. Counter. Ay mag-defense. Don't defense, guys. Ready, counter. Go na. Ready, Earl. Nahila ako. Ito, Yes, sa Ori. Nahila si Ori. Patay na. Oh, patay. Kish. Target mo number 5. Patay. Oh, nahila. Patay nyo agad yun. Nahila. Pere, guys. Pere. Kung dito? Branding. Oh, dead. Fly gun. To. Sige, back. Ang full fly gun. Back na. Gaya yun eh. Back na. Mamamatay kayo dyan. Back na. Mag-back na kayo. Back na guys. Iwan nyo na yan. Counter. Go. Wala, senyority. Piyot. Oh, ito sa heart. Nandito pa sa heart. Magkadlo ka ng mga kuhan nila. Nahila ako. Law sa heart. Oh, Hit flamingo. clip. Wag yung makabira ng hit clip nga nasa front. Wala, na-pair Isang ko. Templar, kahit isang Templar. Wala na ilayin mo kabira. Wala na. Oh, Cool down. Dying yung plants ha. Ayun si Drag. Guys, mag-forward kayo. Si Danica nandito. Fear na, Yung skull. Dying yung skull. Patay na yung skull. Jobert. Baklang Dragon. Heisenberg. Patayin nyo agad to sa Heisenberg. Anong Kaya gabo? nasa likod lahat. Oy, wag sa likod. Clip it. Push. Naman. Push ba? Nana po natin taning hunong sa front ha. Danica. Dying si Danica. Run. Nandito na ako sa gitna. Wala, guys, tignan nyo yung mga support nila. Nasa likod, guys. Paano yun? Piras. Ay, Lucy ta kay Lucy. Z, yung slip, si Kapin. Ayun, focus ng heal. Kinichi. Oh, hit. Lo, nagamit ng Lucy. To. Si Hysteria. Na-hold ko. Narot ko. Dakog lagay. Grizel. Hysteria. Oh, skull ulit. Na. Ito, front, opet, Heisenberg. Baklang Dragon. Oh, pere. Na-hold ulit ako. Back onte. Slow back. Emprance. Slow back. Grizel. Naman di people. Wala pa. Wala pa. Saan yung down one? Ay. Na-fear me. Counter na aras. Gigi, iyordo. Counter. Counter, kinapula tong mga kuano. O ba na, the people? Ba? Usog kayo mo mang back. Namatay lang ano? Dagang kinamatay. Oh, tanawa. Dagang kinamatay. Hiring. Forward guys, forward. Madam, bodyguard build ka, madam. Ha? Shield build Bodyguard ka, madam. build ka. Shield build, madam. Para- Para dili ka ma-pull dahil. Hindi ka kasi mahihila kapag may bodyguard ka. Mas makakaskill ka ng maayos. Uy, kinsa to? Sumunod to. Back mo na, RG. Este. Location guys, RJ kayo sa location. Mag-back na kayo guys. Wag na kayo dyan. May location na oh, mag-back na kayo. Tingnan niyo ano. Wala, nag-run out si Maridit. Run out. Tinawakot eh. Nag-burn Ako? out eh. Pabalik na pati. Ready, counter ha? Counter. 3, 2, 1, go. Counter. Stars agad. Wala. Tawa ako kalihok. Ipipol ko sa 3. Pulling ako. Na-pull ko lahat dito oh. Sa pull. Clip, dying. Guys, forward, low HP sila Hysteria lahat. number two. Oh, heart. Thank you. Guys, low HP sila lahat guys. Low HP. Ba't di kayo mag-forward? Jailat, palikod lang na ako. Jailat, ayaw uban sa Gili push. people ko din. Giambakan ko blood.
iceberg o layo na kung kaayo. Push, push! Push, guys! Push, push, push! Ay, glad. Hindi mo mang Number 2 yan, number 2, number 2, number 2, number 2. Number 2. Yan yung to, pansinan ninyo. Si Deto, si Deto. Ito, star. Kape plano mo, bombardment. Jobert na po do. Oh, patay si Jobert, patay ah. Napul na. Naka-AP Yes, mo. Dito sa Tara. Mother Lequeras. Back. Back na. Iwan na. Na-disconnect si Arctic po. Gitiwas pag yun Kinsa do. din yung Tiwas pag dawan, yun nilang usa kang kuan no. Mga Patay. matay yun na. Ayaw kasi mag-back. Yan to. Nice, one Ito na back yata yung guys. ano. Back na yun. Balik na, guys. Rebuff. Chanters, rebuff. Mga kuman. Wala si Mildet. Huwag ka burn up sa inyo, Claudette. Sofa. Wala raman. Peace. Buyag, ayaw pa din tao. Go, counter. Go. Naano ko. Nag-pull na ko. Sa Isenberg ko, napul sa Cook Inter. Ayapi. Go. Naku, lagay. Entrance. Kana na pull. Fearing. Hit left 5. Sarap nun. Winter. Namatay. Ani. Ami. Nanak No, na. it's sila lahat. Si Lucha. Uy, kapatunga. Beste. Shit. Napatay nila ako, guys. Jobert, bugo ah. Oy, makinig kayo ha, baka mag-back tayo ulit. Makinig kayo. Back. Ayan na. Back. Resulta na ngayon yung Wala na, pull na sila. Sabi ko lang na ano. And off, lagi po siya kung... Wala sa Discord. Yung kay ba ang kill feed kay sabay Karma, Bakugo, Winter. Yes. Oh, ready guys. Ready. Ipol ako nila. Counter na. Counter na agad, wag matakot. Go na. Sina, ES up. Largo mo sa 5. Sa skull mo lahos. Na-blind ko. 13 up. Pet lang pe. Sige lang. Si Danica. 5. Kinichi. Patay Number 3 sa gilid oh. Pansinin nyo. Pansinin nyo number 3. Left 3. Si Satoshi. Napul ko si Satoshi. Okay. Satoshi. Number 3. Heisenberg. Naka-IP kayo. Oh, pansinin nyo yung to. Sarap nyo. Pulo ko na Blessing, pair pa. Oo, po ni mo pin. Na-pair ko. Up. At wave. Hold. Ayun oh, the people oh. Balik na lang. Nag-mother ko. Wait lang. Padali ma. Push daw mo gamay pin. Ay, din na. patay na Nibalik ko. ES up. Wala nang mga support guys, dami din sa support oh. Pwede na ninyo ikuha. Pantay guys, sa likod. Nandito pala sa likod tong... Back. Labong may distansya. Habang may distansya. Tinitignan ko lang yung distansya ng kalaban para mag-back tayo. Patay na, Silmar. Si ma'am. Dito pa, nag-ano Ready, pa. counter. Okay, coming. Ako, Target mo pre. Resting. dito agad. Pasok agad sa 3. Hold ko, Breaking na-stun. Panigibot ang nga nila. Sip zone dia. Pere. Nahurot na. Sino may bombardment? Kami. Sige daw. Sige, back muna. Back na. Agad. Mag-back kayo agad. Ka-counter sila. Takbo kayo agad.
Ang ina, tanga yung Post na ng elite. alley, guys. I-post yung alley. Third. Join third. Ready counter. Go. Sino may DP? Sino may charge? Meron kami kompleto. Ayun, Ito DP mo na, na. ito na. Oh, Sige pa, mag-DP pull pa ako, Mer. Mag-DP pull. Teka, mag-DP pull pa ako. Sa mga backing. Dispel. Sa 6. Patay, si Reyna, patay. Oh, Alokmar. Ito, Mer, oh. Namatay. Iyay, gagin, ginano. Ay, Ori. Kryptonite. Flash na lang wala, next flash. Babak na. Back. Back na daw, guys. Back na. Patay na. Back na agad. Agay. Ganda ng bombardment na early, may tunog eh. Nyaw. Nyok. Ready. Nyok. Wala. Nyok na si Philip. Wala na ka na, stress yan. Ano yung commander? Counter. Nakapas ako. Teka, mag-DP pull ako ah. Tignan nyo, DP pull ah. Ay, 5 sa 5, guys. Kinay-chain. Sleep ko. Patay na. Sleep man ko. Kryptonite. Ikaw, Mer, naghanap po tagit. Ito, Mer, DP pulling, Mer. Ito, Mer. Up. Ano ko? EP up. Daming days, oh. Go. Uy, yung Fear na daming fear. lupad. Fear ko Isa din sila. yung the one. Nandiyan ko sa Push. Yung clarity ayaw mag-dispel. Dispel. Ito ha, sa dead. Patay niyo sa dead. Dito ako sa to ha, sa to. PS up. Push, uy. Dani ka, guys. Grabe. Paralyze mo. Silence na ako. Madam, paper madam. Target mo ako, Na, madam. na, ano na, na... Sigapin, Nagamit ko na lahat, nagamit ko na. Gigi. Napul. Pag meron na lang, Wait lang, matay ko. coming, I'm dying. Si Det, itong Det, patayin nyo. Star, Det, star. Push, Brady Mahil. Ngasing. Guys, sa star. Naka-BJ. Hindi, pwede kang basagin. Heart ako agad. Pin, Sa heart ako. back. Nabira ko. Losi pin, ayaw tindog pin. Bullshit. Gigi. Maabot talaga ako. Sige. Fearing! ES, Lip push. Killer B. Elemental spin cool Napol. there. ES up. Go. Sige, papasok ako ah. Hindi pa Ayaw naman Bird, ang malayo ko. ha, huwag siya malayo. Medyo Bert. Sa skull. Uy. Sino na nyo ang full pen? Wala pa. Wala pa. Pwede akong 20 seconds. 20 seconds. 20, sige, wait ako na. Earl, antayin mo kasi ako, Earl. Tina-target kita, nakakas ka na kagad. Dragon. DS Dragon. up, Baklang dragon. Ano, si Baklang Dragon, no? Silence yung agad. Ready, pull. Wala pa ako, Paul. Wala na ko jail ligot. Wala na ko TP. Push, guys, push. Number 2, sa gilid, number 2. Ito, nahila ko. Patay na. Pyojot. 4 seconds for my... Sige lang, may luna. Kaya mo eh. May luna ako, sige lang. Sige, up na. Oy, Pin, back gamay pin. Padispel. Lagi ko kabak. Basahin na to. Wana. Flamingo guys sa pan. Push, guys. Push na fear sila! Pamamatay yung nasa pan. Pag hindi kayo nag-push. Okay, alig yung sino ba yung ano? Yung alay ko. Ito si Danica. Nakoy di people. Ready kami. Wait lang, na-pull ako. Wala, mamamatay ako. Aray ko! Napagod ko! Babe, bahil sa babe. Makuha akong DP, babe. Sayang kayo. Patay si Madam. Na-deads ko. Wait na, wala akong DP. Nadipipol ko. Gihot again. Kasadya ba ni? Geyserberg. Patayin nyo agad 7 to. seconds. Pen? Maka namatay. Wala pa. Wala ko akong DP. Wala. Namatay ko gikan early. Wait lang, Mer. Rest ka, Mer. Sige lang. Si dead. Huwag na, may luna. Pag ingon ko dito, kakast ko. Ito, napol. Ito na, napol. Geyserberg. Up, yes.
Alakbar, oh ayan, low HP sila. Tingog man. Nyok. Up curtain. Okay. Hold lang, hold Eh. PvP guys, hold Okay. PvP. Lalom kay Kamer, din ako Matay na ka. Ay, Matay sa este eh. Ako po ay ning lag. Nabira ko pin, balik ako. Slow back lang, slow back. Patayin nyo, Push pin. Counter push, nana sila, dead, counter. Push pin. push mo para malas na ko si Kuan. Counter. Firing. Napa ko sa tubangan. Counter. Ay, naku, Wala ganun. ako pin na. Guys. Sige lang. Kaya pa, napa ko i-buff. Napa ko immortality. Nana, pure shot. Sige, entrance guys, entrance. Pas na akong immortality. Ako, Back na may pen. entrance, chill beats. Agay, go, kumagisaw, tanan ng kuan. Ganang bro. Tayo si madam, sige. Back siya. Back sa daw. Iste Slow ka back lang. mo guys. Slow back. Namatay sa iste. Akong cleric, namatay. Ginawa sa Bilog ko. Ganon. Mukros Lag lang. ginawa. Mulag siya. Ako cleric. Guys, si ma'am. Akong cleric, di nakalihok. Akong cleric, guys. Lock ko madali pin. Isa si ma'am, si Earl man na si ma'am. Counter. Ready po guys. ES up. Counter na agad guys, counter na. Si Riddick oh. Si Riddick, patay nyo. Si Kape no. Kill France. Piyong. Bagay. Bagag. Back guys. Back guys. Huwag kayong humabol dyan. Lugi tayo. Ano yan nila? Back na. Kamer. Fuck. Si Serena, naiyak eh. Binokbok eh. Dili ako sa taas no. Hindi ko mapiktan dali. Back lang. Dito lang. Okay, buff up guys. Help me buff everyone. Dito, hinawatay ta dere. Huway sa kadyot. Hinawatay na. Everyone, stone back. Napit na akong mauman akong daily. Lilikod pa sila. Notice ko nga eh, pati Yan, kahit sa kalim. Leg count na ako ng lagbag eh. Kita sa kamot eh. Ay, sorry po. Kapit na mag-2K ako ng Philippines. Thanks to exit lag. Lolo. Hindi ata kayo. Exit lag week may ato. Namay sponsor. Unsubscribe na lang ako kung exit lag ulit na lang ko kinato man ang umul sa exit lag. Gapalit lang. Minglag na lang ko, pwede makaan. Mga Indo, manin na itong kauban diri mo. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta guys? Alikbar. Oy, kayo mag-push. Ano, Jay? Ayaw push. Wala pa nag-command guys. Nawa, pilingon kayo niya. Dili pa ba ako? PvP. Naguna na kayo eh. PvP. Gira. Nasa to. ES up. Naglag. 13 up. Nakaipin ko. 3. Sa to siya. Chat clip. Ako nang gibaktanan kay. Forward. Huwag kayong matakot eh. Magbabak to sila pag nag-forward kayo. Ay, wala pala akong player. Jomer, layo kay ka Jomer. Hindi, wala nga akong player. Ay, meron pala si ma'am. Lutsa. Tangina. Nahila ko. Ala, layo ato nga kuan oy. Na full, beautiful. Left. Left na pair ko. Fear na full na full. Unsa naman ni sa tay. Counter guys. Push guys. Bang. Push guys. Kaya hard. Sisi. Push. Budot. Miss Lamtida guys. Tanan gago. Oh, Mysterio. Ikse. Danika. Yawa, lag eh. Tori. Mukhaan Patay ni siya, Tori. pilit. Pilit no? Pilit pa din yate? Pilit Ali ako. Akbar. Dili di ako lag kay gaming PC biya. Ala ka patay. Bahala mo guys. Ayaw PC kuan na daw kayo ba siya, doon? guys. Iris atas.
Hello, Hindi Flamingo, ba? flamingo, oy. Flamingo. Yeah. Resting, resting. Hello? I not fear. Walay kuan, walay, clan. Na may ball, na may ball, na may ball. Wala pa, wala pa. Wala akong Lip DP ka lang palit. eh. Dito ka sa amin, Lip. Di pagtulon nyo na ko octopus kay makaya mo kuan tanan. DP pulling, DP pulling, DP pulling na. Pull, pull, pull. Sapin na, kasapin na. Boom. Upakang nang. Oh, Ayun ka naman yung duck. Kani diri. Oo, rest ko niya pin bike. Ito pahil ni Mother Left. Si Dawan, no? Ganon sa naman ka, este. Kung kayo mo front, bahala ka rin. Mucho Templar ay testimoniation. Ano manis? Ano manis? Ayan. Behind, behind, behind. Behind. Ayun, oh, DP pala, oh. Oh, sige, sige, baba, Ben. Shield one. Sa bombarde? Aure, aure, aure. Ben. Okay na. Bombar. Sabog. Slip. Slip side. Ano sa bombarde? Smiley, smiley, smiley. Smiley. Up ng ES, up ng ES. Flamings go. Flamings. Grisel, Grisel, heart. Oh, skull, skull, Ipiping skull. panot. Layo, ipiping panot. Alakbar, oh, alakbar. Oh, alakbar. Alakbar. Oh. Uy, Flux punk, flux punk. Isenberg, Isenberg. kulbaan ng kanina. Ballpin nga, paano to na? Resist man. Una na ko rin dawan. O, Ayaw ka. itong Sige, back guys, back guys, back. Tignan nyo naman. Tignan nyo naman, may guards na yan. Tignan nyo naman. Huwag na kayong mag-push. Initiative. Common sense. Wala. Wala ito eh. Isali pa daw yung guards, guys. Kung pwede lang guys, isasali ko talaga yan. Kaso hindi pwede. Sakit kayong guards. Hindi pwede. Okay. Oy, ay mo pa doldra. Oh, matay ka, takitos. Patay sa kitos. Sakti na siya. Sakti na siya. Lah, G, PvP. lagi pull na ko nila. Gi, dari. 13 up. Ball, guys. Tinok bukay. Wala pa. Hold down. Jelly. Z. Wa, shield one. Auto. Sige, back. Oh, wag dyan. Back na. Let's go, guys. Ni Paul Babs ko niya. Ni Bakra din. may kadawan. One Wait na mo, one. Ang galing mo. Minion ba, dude? Kita na ko na tanan na G. No, kinsay mo forward. Forward me. Oy, incoming. Ay mo kadlok. G, PvP. Ay mo back. I-pull na ko nila yun. Forward mo. Healer kay ka. Patay. Daroy. Kill France. Jubert. Ridic. 3 lang. Hapit na 1 hit sa Ridic. Ito. Stop. Pilingon ka? Dit. Patay. Oh, hit clip. Akong gibira. Pilingon ka? Push lang guys, up ang ES. To. Na pull. Kaya nila lang na pull. Wala ko na pull. Muhil pag ining misterya eh. Kining misterya ba? Nampil to ba? Muhil pagid ka eh. Yung dagat na lang Muhil gata. pagid ka ba? Muhil pagid ka. Dari, Black Dragon. Muhil pagid ka. Kinitsyo. Muhil pagid ka. Napay step side. Oh, back na. Nakita ko guys, sinap mo sa base nila. Yeah, manang Ihanin nyo yung mga Okay, Zit. Sabihan guys Asa makuha ang weekly, guys? Ako may weekly taon. Ay, kuan ba, Wild West? Pasok sa guide. Wala Wala pa. pa work kasi. Guard. Wala pa. Out. Perang. Dali ka na ka next year pa to na kay ka na. Ay, next year pa din. Ready. Guys, ay mo kadlok. Gibira dayo nila. PvP. Na, bahala ka dapin. 13 up. Grabe mo ra magugdi mabuti. Bupi pako. I'm still Tayo mo alive. hadlock. Ibira na kagayo. Rahil. Pwede, mental. Ready people meron. Shield to. Okay. Ligit. Nagaunod din guys. ES Patay naman up. sila, huwag pa charge. Let's go. Aure. Oh, namatay na. One hit sa Aure, guys. Kadlok kay narami sa inyong likod. Kryptonite. Tiga patubang na ko nila diri. Piyojot. Sige, back. Wag dyan. Namadam. Iceberg, ginoo. Bye-bye. Nyong. Back na mga Arpath girls. Yes, correct. Power Part of here. girls, sing back na guys. Bye po. Tingong yan. Nyong.
Patay ka ng ear. Oh, alis! Tanawang kill feed. Atras tayo guys, atras para malayo-layo yung takbuhan nila. Oo nga. Ay, Tama yun. Guys, Ay na, kinsa na ni forward. guys, Patay but, gina ni help forward. me Kinsa na. buff stone. Sige Pag stone po. buff, huwag inyo ay. At least akong alay nag-stone buff ko. Kamo po diha, ungkol mo. Di kay ba mo buff Sorry niya mo. guys. Love yourself. Akong kagrupo ra kung iko ano iba. Kapo. Wala. Wala. Focus group. Asa naman po mo pa dong? Oh, yes, lagi mag forward lagi noon sa sila. Atat makay na sila mo kay ko ano, bardagulan. Move forward kay para Wala ba? Paulay Bahaba sa ba? Paulay. Hapit na pa'y world boss na dani. Galit kasi toilet ko atras kasi sabi ni Toilet. May Hugat pakapin. mo si Pelep. Bilis sa iyang gitchat. Atras Ito lang kasi. utog na si Juan of Fanny. Tama na, Friend. nakakaps na guys. Kita ka diha, Okay na fan. I-dispel ti kag apel fan. Friend, ako. Magawa ko sa lalaki. Friend. Na, correct. Muna lang gitong ingang friend. Pwede naman Palagot niya na dispel ang apel ko. Scout lang. Ano oras mag-test sa box? Hala, tarang naman siya sa box, guys. Hello, box ang giunan. Kaning si I'm Noob, Later kusog na, ba ni later mga na itag yung PVP? Na-mention. Ano left naubos ng buhok mo, pwede naman kita i-choke eh. Ito nga, ma'am di ay, awan na po. Saan yung nag-AFK silang Arasobax, Miming, tayo. Wait Sa sa Prince. isa 1 minute then. Kaya nag-AFK ako, ikipik ko yan. Tapos invite lang ulit. Chogo console. Tara, party box muna tayo. Large Party box box. daw. Tuesday, no? Box na daw sila. Ta. Party box. Wala ting eh. 5%. Ninja ka. Igat ka ni Jijo. Jaguar AFK. Wala si Killer B eh. Okay. Buak si Jobert. Oy! Joker to. Si Jomart mo na mo rin. Relax lang. May Jomart tayo eh. Si Jomart lang ang dito, madam. Mao. Si Jomart. Si Jomert. Okay po. Okay pa. Wala siya. Sino basta daring ng map? Or ako lang ba? Wala. Trading manggihapon sila, guys. Hello? Spolder. Hello? Dito. Hello, paduko. Hello? Thank Wala. you po. Hello? Ngit si Earl. Hello? Hello? Dunggan na guys. May donggan guys. Hello? Bye boy. Money ba sa maka-exit lag lagi? Yes, guys. Happy Gago ko, na guys. nagwan. Kaya ito lag. Ipag-thank you sa sponsor Tego. Lah, Thank you for the sponsor. Thank you, Trial, for Trial. 3 days. Create na sa kong email account, guys. Bye mo. Dili na Dili na pwede. effect eh. Dili na pwede. Yeah. Hindi na mo effect mo kayo IP. IP address na. IP IP address. Yeah. Uy, ano yung naman ng Trial pa na ha. Pinag mo subscribe na. Subscribe na siyang Sustain. kuhan. Tobag Jomer, na Only sustain ang fans. group, wala. Wala. Sige, noted, sige. Okay, dire, at dahil dyan, ilahi ta ka. I-trade ang pads at i-try ipakuan. Oh, correct. RG. Kaya kalot. Uy. Wait sa po, nag-loot pa po. Kinsa ni si Mom? Si Mom. Kinsa na si Iwakin na ta. Ah, Si Joaquin. Joaquin na ta. Okay. You're Perfect. so Dili na eh. mom. Dili na din si Kuha na si Mami, si Si Ornit siya. Di na si Dili. Ernest. Dili day. Miss UBB ko raman siya, oh. Taas. Si Heaven Owner. Okay. Ay, Perfect na siya. wow. Pwede na tong line up natin. Perfect Oy, na siya. Pero location hit. guys. Ang ginagawa imagine mo. Pepa, Mer, isap mo kay DPS ito guys. Hindi mo madag 10 minutes, no? Yung DPS, go, 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 go. Tara. Kaya na. Fast lang. DPS po sa mga papa girls. Pag PVE Fiesta. po mo, guys. Yan yung dito. DPS guys, pero pag nag-push sila, PVP natin. Sure ba?
La. Patay ka ron. Sige. Sige, sige. Mamuwa. Powerpuff Girls, pag DPS mo ha. Ay, yung Vandal Mark pala na fix Ay, na. kasi- Nag-DPS ka. Kahit sobrang dami ng dots, di nawawala. Nawala, uy. Hindi, na-expire Kailangan mo na. naman. Di ba? Nagbutang na pag ko. Expire Ah, na. Eh, mag-scout ako dito eh. DPS Counter. visit ko. Ang giingon man kay DPS, wala may ingon mag-scout. Maingon mo kay hulaton sila mo ato Wala ko diri. nakamute, guys. Sorry. Mag-mute Ayun, na ko, hindi guys. nawawala. Hindi na Ano na nawawala si- yung Vandal Mark. Nara si ano nandito na si Jijo. Fix na. Kaya 10 minutes, guys. Load man siya, ma. Load man na si Zitch. Oh, O, yeah, daw ka Zitch. Lo! Sana Sakit si mo. Sakit mo. Pag PVE mo kay sakit ng boss. Sustain na Ay. siya PVE, guys. Wala Ay, ko yung PBA sustain. po. Pauli, oh. Ay, Balik sila. na sila. First lagi game mo na po. Wala, pag-pusha na sila. Welcome! Wala. Kumay naman na. May kiss diri ha sa likod. Ay. Wala nag Ano na? PVP na ba? Naglag ko ba? Unsa ba ni? Naglag ko. Naglag lagi ko ay. Fear pod ko eh. Naiwalay sila. Okay.
Aray ko, bombardment. Ilang. Di, may bombardment. Ah, grabe yung ano, di people. Dugay-dugay pa. 4 na di people. Ay, sus, naka-PVE pala. Sige lang, may kiss ako. Aray, 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 aray. Sarap ng PBB. Ay, ay. Power attack.
Aray ko, masakiton. Power attack. Mga 60. Okay. Power attack. Aray ko. Ay, power attack. Curse na, nag-curse na. Aray ko, aray ko, aray ko. Naka-PBE pala ako.
Wala kay Chanter. Coming. Tara sila. Paano yan? PVP na. PVP na. Go! Ganong kini si Miss UBB ba? Mahalaan ako kuan ba? Mobyoshi ba?
Nagpokpok na sila, oh. Incoming. Front, 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 front. Naurot sila? ang uban nara dito sa kwan, oh, so 6. Power attack! Power attack. Kuan gi people to. Power attack. Nangya. Na PvP pa pala ako.
Wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Nandiyan pa. Hold lang, hold lang. Grabe naman, oy.
Aray ko, aray ko, aray ko. Ako? Aw, ah. FK lang ta diri. PVP na ta, oy. Ayoko mag-relax. Oo, laman na laman. Jangan. Be, patingin be, on cam be.
Uy, ara na, nag-PVP na oh. Ayaw nyo man kasi mag-PVP. Aray ko, aray ko, aray ko. Walang nag-forward. Nag-push naman sila.
Ay, napol. Kuha na sila.